ଆମେରିକା ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚୀନ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହେଇଯାଉ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେଇଯାଉ, ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି, ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଭାଇ ପଣିଆ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ବିଲୋପ ହଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଦୁଇ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେଇ ଡାକରା ଚାଲିଛି, এই যুদ্ধ ভিতরে ভারতর কଣ লাভ হব? আম দেশ এই দুই মহাশক্তি লড়াই ভিতরু কিছু লাভ পাইব কি? যদি পাইব কেতে লাভ পাইব? এবং যদি লাভ পাইব ভারত তার প্রতিষ্ঠা জাহির করে পারিব কি? ভারত বিশ্ব অর্থনীতি তার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে পারিব কি? যদি করিব কেমিতি করিব এবং কেতে পরিমাণরে করিব? দুই অর্থনৈতিক মহাশক্তি ভারতକୁ শত্রু ভাবিবে না মিত্র ভাবিবে না কিংকর্তব্য মূঢ় হয়েকি হাত টেকি দেবে, শরଣାপন্ন ହେବେ, এই বিষয়ে আজ চর্চা মନରେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ। ନମସ୍କାର। প্রিয় দর্শক বন্ধু, ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢିଥିବେ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ଉପରେ 30 ରୁ 50% ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଯୋଉଟା 50 ଟଙ୍କା ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା 150 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 150 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମେରିକାର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେରିକାର କିଣିବେ ନାହିଁ, ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ୟାକୁ ଭାରତ ଭଳି ମୌନ ହେଇକି ଶୋଇଯାଇକି କୂଟନୀତି ଖେଳି ନାହିଁ ଚାଇନା। କୂଟନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଚୀନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିନପିଙ୍ଗ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଶ୍ୱାସ କହୁଥିବା, ଆମେରିକାର ରକ୍ତ କହୁଥିବା, ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ କହୁଥିବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସକୁ ଆମେରିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋପାଏ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এটি $30 ট্রিলিয়ন ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚାଇନା $19 ট্রিলিয়ন। এই ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱର ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନାର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଲାଗୁ ହେଇନି, ଘୋଷଣା ହେଇଛି ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଲାଗୁ ହବ। ଚାଇନା ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି କରୁଛୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ତମେ ମୋଠୁ ନେଉଥିବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେରିକାକୁ ଦବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରଉଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାର ଡାଉନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆଜି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି ଆମେରିକା। $1 ବିଲିୟନ କେବଳ ଆମେରିକା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। প্রিয় দর্শক বন্ধু, এটি যে আগামী দিনের সাউথ কোরিয়ার গোটে এপিসি বৈঠক হচ্ছে সমগ্র বিশ্বরে ধনী রাষ্ট্র মান ভিতরে, সেইটিকি ডোনাল্ড ট্রম্প আসবে কি না চিন্তা করছেন। হয়তো আসি নপারতি, তা কারণ জিনপিঙ্গ সাক্ষাৎ করিবার সময় যেটা লা তাকে হোয়াইট হাউস পাখু রদ্দ করাইছি। আউ ডোনাল্ড ট্রম্প জিনপিঙ্গ সাংরে ভেটিবে নাই, কথাবার্তা भी হবে নাই, সাক্ষাৎ भी হব নাই। প্রিয় দর্শক বন্ধু, এবং এই স্থিতিরে ভারত উপরে কোন প্রভাব পড়িব? ভারতর বহুত লাভ হব এ কথা আকলন করছেন বিশ্বর অর্থনীতিজ্ঞ। আমি দেখাউছু আপনার তার টুইটটি। এবং যেতবে চীনকু বিরোধ করছি ভারত, যেতবে আমেরিকার গোটে অজব নীতি অছি, যেতবে এই যে দুই জনসংখ্যারে দুই মহাশক্তি, জনসংখ্যারে মহাশক্তি ভারত এবং চাইনা, জনকর 140 কোটি, জনকর 145 কোটি। তো এঙ্ক সাংরে সদা সর্বদা একা সাংরে দুই জন সাংরে বন্ধুত্ব রখিপারুনি আমেরিকা, ডোনাল্ড ট্রম্প କୁହନ୍ତୁ ତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆଡ଼ନତ୍ର ଦେଖୁଛି, ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଚାଇନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି। ଅଜବ ନୀତିରେ ଆମେରିକା, ଅଜବ ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହବ, ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାରବାର ବନ୍ଦ ହବ, ଉଭୟ ଦେଶ ତ କିଣିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା, ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା କିଣିବେ, ପଠେଇବ କିଏ? ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ସହ ଭାରତର
अच्छी संपर्क व्यावसायिक संपर्क अच्छी तेणु चाइनार जो माल जाऊला अमेरिका एवं अमेरिका जो सामग्री आसूला चाइना को से खाली स्थान टाकू पूरण करिवो भारत भारतीय व्यवसायी भारत सरकार भारतीय प्राइवेट कंपनी सरकारी सेक्टर सब या भरपाई करेंगे एवं अमेरिका भाई गोटे बड़ बजार भारत एकचटिया भाव में पाइब किंतु याकू विश्व जो जीपीआरआई संगठन अच्छी से रिपोर्ट करुच्ची डोनाल्ड ट्रंप को भारत विश्वास करने कथा नुहे कारण से जेकोसी मुहूर्त छेद करदेव जेकोसी मुहूर्त कौन करदेव डोनाल्ड ट्रंप तेणु भारत विश्वास न करू आपण माने प्रिय दर्शक बंधु आमे आपण को कहलु जे 900 अंक खसी आज शेयर मार्केट रे एवं भारतर अर्थनीति मध्य सामयिक 4 जो अच्छी 4 ट्रिलियन डॉलर आम थिला सेथिर मध्य सामान्य ह्रास पाइछि अन्य देश तुलन में आम एत क्षतिग्रस्त हेनु कि आगामी दिन में हबु ना ये जो चाइना रेयर मिनराल उपरे जो कटकणा लागू कर एक प्रकार बैन करिछि या द्वारा अमेरिका केते लॉस हबो ये कथा डोनाल्ड ट्रंप को भली पागल भाबिछंती कि नाही एवं काहेकि 100% से टैरिफ वृद्धि करिसंती एटाकू मध्य आमे जेमति आश्चर्य प्रकट करूछु अमेरिकार अर्थनीतिज्ञ माने मध्य डोनाल्ड ट्रंप आसी समालोचना कलेनी एवं जेतेबेले एई अवस्था भितरे चीन रो मार्केट आम पई खुली आमे कहिलु एवं चीन रो सामग्री जेतेबेले अमेरिका न जीव सेतेबेले भारतर सामग्री सेठी अपेक्षाकृत सस्तार सेठिकार लोक पाइबे एवं 2025 रे जो चीन अमेरिका लड़ाई आसी एथिरे भारत 100% लाभान्वित हब एवं व्यवसाय वृद्धि हब जदि कला अमेरिका सह ये सब लड़ाई कहीं अमेरिका चाइना भितर हठात लड़ाई कहीं कारण अमेरिका को प्रभाव शून्य करने अमेरिकार वैषयिक ज्ञान को चैलेंज करने अमेरिकार विकास जो हिसाब से होची अमेरिका जो भाव में टेक्नोलोजी क्षेत्र में आगौची या गोटे स्थायी भाव में अटके देवाई रोक लेवाई चाइनार आवश्यकता अच्छी अमेरिका कौन सेटा ना रेयर अर्थ मिनराल्स जो बंद करदेला एवं डोनाल्ड ट्रंप बिलबिल गले पागल हो गले एवं कहते डोनाल्ड ट्रंप कहते चाइना ये गोटे दादागिरी चलती चाइना समग्र विश्वर वैषयिक ज्ञान को नष्ट करदेवाई चाहूँगी अरे विश्व को तो दौर विश्व खाली कंडीशन कर चाइना तो अमेरिका को मोर दब रेयर अर्थ मिनराल्स दब ना विश्व कथा कौन अमेरिका को बंद कर अमेरिका जन विश्व हो गला कि कथा प्रिय दर्शक बंधु एटा आप निश्चित भाव अनुभव करेंगे कमेंट करेंगे एवं डोनाल्ड ट्रंप आहरी कहते रेयर अर्थ बंद करदेकी रेयर अर्थ मिनराल्स बंद करदेकी चाइना समग्र विश्व सांगे ब्लैकमेलिंग करुच्ची तेणु तापर टैरिफ तो एवं 100% अच्छी आगामी दिन यदि ईरान रू तेल बंद रखला ताले आहरी 100% अर्थात 250% टैरिफ चाइना उपर लगे खाली एति नुहे आहरी मूल्य वृद्धि हम टैरिफ चाइना जिनस सामग्री कह परवर्ती समय कहूँ आपको जे आम ये कहीदू ये रेयर अर्थ मिनराल्स एटा नहेले अमेरिका चली पारनी जमी आमको खाद्य दरकार बचाई आमको लज्जा ढांकीवाई पोशाकर आवश्यकता अच्छी सेमिति अमेरिका को रेयर अर्थ मिनराल आवश्यकता अच्छी आम ये कहीदू अमेरिकार लोक मैंने अलसुआ पृथ्वी जदि कहीं लोक थाए ताहले सबुठु बड़ अलसुआ होती अमेरिकीय से किसी करते नहीं केवल डॉलर चारिड़े व्यवसाय होती से अर्थ सुध नहीं से चाहती दिन सारा बियर पियंती शुअंती मजा करती खेलती किसी चिंता ना तेणु विदेश भारतीय चाइनीज एम जा सब जो आप देखुं अमेरिका डेभलप कर टेक्नोलोजी रे 80% हूँ भारतीय मानकर प्रवासी भारतीय सिटीजन हो गले से त्याग एवं यही स्थिति रे 4,40,000 जो लक्ष टन रियल अर्थ मिनराल्स केवल चाइना रे अच्छी चाइना 90% रियल अर्थ मिनराल्स को निज नियंत्रण रखी एवं 2,20,000 मेट्रिक टन वियतनाम रे अच्छी
ଏବଂ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଏତନାମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ସାମରିକ ଆର୍ଥିକ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଚାଇନା। ତ ଏଠି ସଫ୍ଟୱେର ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଅଛି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସଫ୍ଟୱେରରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆମେରିକାର, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରଷିଆ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ କଣ କଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ୟାକୁ ଭରଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଉପରେ ପଡିଯିବ ଟାରିଫ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୀନର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୃଦ୍ଧି ହବ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଯେ ଚୀନର ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେରିକାକୁ, କିମ୍ବା ଚୀନ ଜାହାଜରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଛି ଆମେରିକାକୁ। ଯଦି ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଲା, ଆମେରିକା ପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପୋର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ପାର ଟନ୍ $80 ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦବ? ଚାଇନା ତ ଦବନି, କିମ୍ବା ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଦବନି, ୟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆମେରିକା ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଇନା ମାଲ ନେବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଚାଇନାର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ଚାଇନାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଇନା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଠି ଆମେ କହିଦେଉ ଯେ ଆମେରିକାର ପପୁଲେସନ 26 କୋଟି ଏବଂ ଚାଇନାର ପପୁଲେସନ 140 କୋଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ସେଠି $3.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ କେତେ କରେ? $2.5 ଟ୍ରିଲିୟନ। ସର୍ବାଧିକ ବଡ଼ ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଏବଂ ଚାଇନା କଣ କରେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ, ସେ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା, ସେ ଆମଦାନୀ କରେ $2.5 ଟ୍ରିଲିୟନ, ରପ୍ତାନୀ କରେ $3.5 ଟ୍ରିଲିୟନ, ଜଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଇନାରୁ $1.20 ବିଲିୟନ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ କିଣିଥାଏ। ଏବଂ ଏକୁ ନେଇକରି ଆମେରିକା କଣ କରେ? ରକେଟ, ଆଇଫୋନ, ମିସାଇଲ, ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସ। ତ ସେଠି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେରିକା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମେରିକା ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେରିକାର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଅଛି ସେ ବିକାଶଶୀଳ ଅନୁନ୍ନତ ହେଇଯିବ, ବେକୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆମେରିକା ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ଆମେରିକାର କିଛି ରପ୍ତାନୀ ହବନି, ଆମେରିକା ଭିକାରୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମାଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଆମେରିକା, ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରୁ ତେଲ କିଣୁଛି, ଚାଇନା ଶସ୍ତାରେ କିଣୁଛି। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକିରେ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଇରାନରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ ନ କଲା ଚାଇନା, ତାହେଲେ ଆହୁରି 100% ଡିସେମ୍ବରରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ ଟାରିଫ। ତା ଅର୍ଥ ଚାଇନା 250% ଟାରିଫ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଏବଂ ଯୋଉ $598 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କାରବାର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ସିଂହଭାଗ $438 ବିଲିୟନ ଚାଇନା ରପ୍ତାନୀ କରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ରପ୍ତାନୀ କରେ ଚାଇନାକୁ ଆମେରିକା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ମାର୍କେଟଟା ଆମେରିକାର, ସେଠି ଭାରତର ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ? କାରଣ ଚାଇନାର ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମେରିକାକୁ ଯାଏ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେବଳ ଭାରତରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅପାର ସୁଯୋଗ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୋଉଟା ପଠାଏ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ପଠାଏ ଆମେରିକାକୁ, $10 ବିଲିୟନ କେବଳ ସୋୟାବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଠାଏ। ତ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପଠାଇବ।
तो दुई देश रे जो बड़ मार्केटटा अच्छी भारत हाथ में ऑटोमेटिक पड़ीज एवं भारत दुई देश संगे व्यावसायिक संपर्क अच्छी आहरी आगू को बढ़िबो एवं या द्वारा आमर अर्थनैतिक शक्ति बढ़िबो जीडीपी वृद्धि हम व्यवसायी माने व्यापार करेंगे बहुत व्यवसाय हम से शिल्पायन वृद्धि हम बेकारी वृद्धि हम एवं भारत वर्ष रे सबु क्षेत्र रे विकास ही विकास गोटे संभावना सृष्टि हो एबे भारत दुई देश जदि जने हिरो और जने विलेन हम साइड हिरो भाया काम कर मेन हिरो हो बहिर हिरो हम भारत समग्र विश्व तो एमती मथानत कर भारत पाखे दुई बड़ राष्ट्र सागर कारबार कर आहरी आगू को जीव जो ये आमर झोट कपड़ा कृषिजात द्रव्य दुग्धजात द्रव्य मेडिसिन सफ्टवेयर ये बहु ये दुई देश अवश्य आमठू अस्त्र नेबे ना आउ सब जिन ने तेणु भारत लाभ ही लाभ एवं समग्र विश्व दुई महाशक्ति लड़े क्षति हो सहिबे जहाँ को लक्ष्य करके यूरोपीय संघ जापान एवं अन्य सेंट्रल एशिया राष्ट्र यूरोपीय संघ नाटो आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका लैटिन अमेरिका ए सब राष्ट्र भारत सह संपर्क रखापी जो आग्रह प्रकाश कर प्रधान कारण यहाँ तो प्रिय दर्शक बंधु आज एपिसोड केमती लगे निश्चित आप कमेंट जरिए जनइबे। नमस्कार।